Director Sir, committee members, and my dear students. Very warm welcome to all of you. Students, today we are celebrating Engineers Day at our campus. Civil, build the world. CSE, create the magic. Mechanical, move the world through automation. Electrical, give power to the world. ECE, connect the world and make it smaller. Hence, engineers are the true creators of the world. So wish you all a happy Engineers Day. We are celebrating Engineers Day. For this, we have speakers from Applied Science Department. First, I call Shreya ma'am to please come on the stage and put the light on today's topic, that is Engineers Day. Shreya ma'am, please. My staff member, my dear students, very good morning to all, and a warm welcome to all of you on the occasions of the 15th Engineers Day in India. I am greatly honored to be standing here today, deliver a speech in engineering, recognized of Engineers Day. The day is celebrated to recognize the contribution made by our Moksha Gundam in the field of science and technology. Engineers Day is one of the most remarkable events that is celebrated in India on the 15th of September every year. The day is dedicated to all the engineers who have changed the world with significance, innovation and skills. From the innovations of the wheel to modern day drums, engineers have to provide a little push in the progress and development of our nation. Engineers Day is celebrated to pay honor and mark the birth anniversary of the Bharat Ratna Sir Moksha Gundam Vaishwarya, who was the Indian most of the prophet civil engineer, economist, statesman, dam builders, and can be considered among the last century and greater national builders. There is a famous saying that engineering is the professional art of applying science to optimum conversions of the natural resources to the benefit of humanity. But we engineers create the world that never existed. So it is proud to be engineers with these constitutions. I would like to wish you all happy Engineers Day and blessing for your future. Civil engineers and done the many recommendable work in the field of civil department. So now I request Vandana ma'am to please come on the stage and put the light on this topic. Vandana ma'am, please. And my dear students, a very good morning to all. Today I am sharing my views on the topic National Engineers Day. In India, National Engineers Day is celebrated on 15th of September on the birth anniversary of famous engineer Sir Moksha Gundam Vaishwarya. Engineers Day was first celebrated in 1968 in India to acknowledge and appreciate the efforts of countless engineers in the country. This day is dedicated to honoring the remarkable contribution of engineers to society, acknowledging their innovative spirit and highlight the critical role they play in shaping the world. The celebration of National Engineers Day is a tribute to the immense contribution made by engineers to the development and progress of India. Engineers are the forefront of innovation, problem solving and technological advancement which are vital for national growth. The day serves as a reminder of the importance of engineers in our daily lives and encourages the young generation to consider engineering as a career path. The theme for National Engineers Day in 2023 is Engineering for Sustainable Future, being at the forefront of developing innovative technologies that promote sustainability and innovate renewable energy system
architecture. ਸਾਡੇ ਸਪੀਕਰ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹਨੇ ਡੇ ਦੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਬਿਕੋਜ਼ the world cannot be changed without changing our thinking. ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਥਿੰਕਿੰਗ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਤੋਂ ਸੇਧ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਆ ਇਨ ਡਿਫਰੈਂਟ ਸੈਗਮੈਂਟਸ। ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਦਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪ੍ਰੋਮੀਨੈਂਟ ਰੋਲ ਹੁੰਦਾ ਆ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ, ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਬਿਲਡਿੰਗ, regarding designing, regarding ideas, regarding innovations। ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਤੇ ਹੀ ਬੇਸਡ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਈਡੀਆ ਜਨਰੇਟ ਕਰਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਾਂ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਆਪਣੇ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸਰ ਮੋਸਟ ਗੁੰਦਮ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਬਰਥ ਐਨਵਰਸਰੀ ਤੇ ਹੀ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਲੇਕਿਨ ਜੋ ਫਸਟ ਜਿਹੜੀ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਹੈਗੀ ਸੀ that was Ayada Sarojja। 15 ਸਾਲ ਦੀ ਏਜ 'ਚ ਉਹਦੀ ਮੈਰਿਜ ਹੋਈ ਸੀ ਲੇਕਿਨ 18 ਸਾਲ ਦੀ ਏਜ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵਿਡੋ ਹੋ ਗਈ। ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਮਨ ਬਣਾਇਆ ਵੀ ਮੈਂ ਇਸ ਫੀਲਡ 'ਚ ਅੱਗੇ ਵਧਾਂਗੀ। ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਯੋਗਦਾਨ ਦਿੱਤਾ। that was the first lady in the field of engineering। ਸੋ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇਹੀ ਤਾਕੀਦ ਕਰੂੰਗਾ, ਇਹੀ ਅਪੀਲ ਕਰੂੰਗਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਜੋ ਸਾਡੇ ਪੂਰਵਜ ਸਾਨੂੰ ਦਿਨ ਦੇ ਗਏ ਆ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਵੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਏ ਹੋਏ ਪੂਰਨਿਆਂ ਤੇ ਚੱਲ ਕੇ ਆਪਣੇ ਨੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗਰੋਥ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਨੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗਰੋਥ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣੀ ਗਰੋਥ ਵੀ ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਥੈਂਕ ਯੂ।